Ćao svima ljudi i dobrodošli na video na kanalu. Ja sam Anesta i današnjem videu ću snimati kako ukrašavam svoj slime. I da samo vam kažem da ću ukrašavati ovaj slime tu. Ovaj je slime star mjesec dana, možda čak i 3 i 2. Ne znam tačno koliko, ja mislim 2. Ja mislim da je star 2 mjeseca ili 1 mjesec, ali uglavnom je to 2. Znači, on je crvene boje, koliko možete primijetiti crvene boje. Ovo je crunchy slime, ja mislim da je crunchy pošto ima gumice u sebi. Znam jeste li gledali onaj video. Bacala sam u njega, bilo crunchy slime. Nije tako ni loš, ali eto, treba se još malo popraviti. Odnosno ukrasiti. Da. I evo sad ću ga vam na trenutak malo pokazati da vidite kakav je i tako to. Pa idemo. Kao što sam rekla, slime je dobar, samo treba da se malo ukrasi. Evo kao što vidite on ovako izgleda, sad ću vam ga pokazati. Kao što vidite on je baš super. Tako da ima kao što vidite ove gumice i tako to. Pa da ja ne dužim, mi možemo krenuti. Ok, prvo ću da stavim vodu. Ovo se nalazi voda, izvinite ako vidite ovo je slima. Eto, sad ću malo staviti vode. Tako. I onda ću ga miješati. Samo da vam kažem da neću mijenjati boju, pošto je ovako dobro. Lijepo. Ok, i izvinite ako možda sada čujete zvuk usivača, moram se sa kuću, tako da eto. Uglavnom, malo se možda popravio, ali ću još usuti vode. I da, ovo će možda biti malo poduže video, ja ću ga ukrašavati. Mnoge stvari ću ubacivati u njega, ali neću ga samo ukrašavati, nego ću ga poboljšavati tako to da bude razlačniji još više, iako jeste sada auto. Kao što vidite, dodala sam prosto malo vode. Ali to će se nisam stavila nikakvu podlogu, ne znam zašto stvarno. Ali uglavnom, eto. Svi me zapratite na Instagramu, zovem se Anesta_Boškajeva. Bilo bi mi jako drago. I da naravno zapratite Vanju. Nju subscribeujte se na njen kanal na YouTube i na Maki. Ukucajte samo, to je Stefanija. I samo da kažem da je Vanja na Instagramu napravila FP od meni. Samo ukucajte Anesta_FP i vidjet ćete sve od meni, odnosno samo jednu objavu je ona stavila, pošto je tek juče napravilo. Ili preko njena tačno. Eto. I eto. Uglavnom ja ću vam se javiti kada povlačim slime sa ovom vodom. Ok ljudi, kao što možete da primetite, on se je popravio. Puno. Neko mi se baš sviđa. Kao što vidite, razlači se pucketa i tako to, dok je već pucketao. Tako da eto, sad ću vam pokazati čime ću sljedeće
popraviti ovaj slime. Pa ćete vidjeti. Ukrašavat ću ga ovdje ovim. Ako znate što je ovo, ovdje su mi bile došle žvake, pa sam ja umjesto ovdje gdje su bile žvake stavila neke male perlice, ja i tako zovem, ne znam tačno drugačije da ju zovem. I mnogo i malo imala sam i puno ovo, ali sam potrošila tako da samo ću malo staviti, pošto moram da sačuvam još ovi za drugi slime. Nisu sve isti, ima neki kuglica, ima neki... Tako ti ovdje jedan cvijet, ne znam koliko možda. Ali neću da ga staviti. Ja mislim da je dovoljno, pošto neću da više stavim, jer treba mi da ostavim za drugog slajma. I sad ću to sve umiješati u ovaj slajm. Vi se tek da se vidi ovdje kuglica. Sviđa mi se već. Ovo je onako već neki crunchy slime, pošto ima ove gumičice u sebi. Izvinite što mi nešto fokus malo ne radi, ali uglavnom eto, idem. Mislim da sam dovoljno bacila kuglica. Njega i sad se već malo popravio, s obzirom da se toliko i ne rasteže, ali eto. Ovo je neki tutorial kako uljepšati slime. Ja sam da ću vam puno pomoći, pošto možda vam to pomoći. Ne, voda curi iz slajma. Da, možda sam vam rekla u DM na neke poruke sam odgovarala da ću vam sutra baciti video vi kontrolišete moj dan, ali naravno na Instagramu su prošle ankete moje i nisam mogla više da gledam te pošto su prošle ankete i da opet ću vam i postavljati. Sutra ću vam postavljati ili večeras. Ja mislim večeras da ću i postavljati i da ne znam tačno, pošto je sutra škola, ne mogu vam ujutro snimati to. Očekujte preko sutra ili tako nešto video, vi kontrolišete moj dan, tako da eto, jako će biti zanimljivo i to jedva čekam. Izvinite, ali škola me malo zbunjuje i ne mogu sve da stignem snimati videe redovno, a inače ja sam redovna. Sam. I volim više da snimam video nego nešto drugo. Tako da eto, da ja ne dužim, možemo krenuti na drugu stvar koja će uljepšati ovaj slime. Ok, kao što vidite, uzet ću ovaj pijesak, odnosno ovo nije pijesak, ovo su mikrokuglice. Ako možda vidite, imam i samo malo. Imala sam i punu kesu, hajde fokus. Imala sam i punu kesu, imam još 2 pune kese ovih mikrokuglica. I da, ja ću ovo prvo da potrošim, pa ako mi bude trebalo još ću usuti od onih, sve ću staviti ovo. Mislim da će to biti jako dobro. Iako sam trebala, kao što vidite, stalo sam, da. Fokus. Ok, mnogo je dobro da se miješa pod mikrokuglicama. I hvala vam na 104 subscribera.
ako dođem do 200 subscribera, radit ću neki specijal 200 subscribera ili ti neki video, neki challenge kojim vi napišete, ili ću možda raditi Q&A za 200 subscribera. Ok, mogu da kažem da je uljepšao ovaj slime ove mikrokuglice, koliko možete da primetite, ali stvarno jeste. Ok, znači sve smo malo bilo povećalo da bolje vidite kako je to uljepšao ovaj slime. Pucketa i nije baš ako nešto pucketao, ali uglavnom eto. Ja ne znam čime više da uljepšam ovaj slime, ne treba mu boja, ne treba ništa. A vidjet ću još nešto smisliti, pa vam se javim. Ok, zadnje što ću uraditi za ovaj slime, odnosno da ga uljepšam, stavit ću ovaj miris. Ovaj pur blensa, ne znam kako se to čita, a uglavnom, eto. Kao što vidite, već stavljam na slime i ostaje već. Kao što vidite, ostaje. Jako miriše, znači ja volila da vi možete osjetiti ovaj miris kako miriše, stvarno predobro je. Ovo malo onako da slime miriše, a nego da se umeri, ne znam zašto. I da, najvjerovatnije, pošto sam sada izbacila video, najvjerovatnije da će preko što izaći neki novi video, pošto sam danas bacila novi. No sada ću izbaciti ovaj video. Da. Super je. Evo malo ću vam fokusirati da vi vidite ove mikrokuglice. I naravno ocijenite ga u komentarima kako izgleda od 1 do 10. I da, ovaj video bio malo duži. Uglavnom, eto, ja sam sve uradila za ovaj video, što je potrebno bilo za ovaj slime. Ovaj slime mogu da kažem da se puno popravio, ne malo već puno, ali ja ću ga još malo popraviti. Da ću vam snimiti kako balone pravim sa njim u ovom videu. Ću vam pokazati, tako da ostanite do kraja ovog videa. Ćao!